जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम इमरान खान के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने और मेरे अदारे ने इमरान खान के लिए इसलिए बात करने का फ़ैसला किया क्योंकि इसने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया की सियासत में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिनकी वजह से ये हमारी तवज्जो का मरकज़ बना और हमने फ़ैसला किया इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इमरान खान एक ब्यूरोक्रेट के बेटे थे, एक ऑफिसर थे, उनके बेटे थे और बड़े नाजो नाम में पले। अपनी बहनों के अकेले भाई हैं और अपनी एजुकेशन की तकमील के लिए ये ऑक्सफोर्ड चले गए, इंग्लैंड चले गए। वहाँ से इन्होंने बैचलर किया। ड्यूरिंग स्टडी ये क्योंकि क्रिकेट खेलने का शौक था इन्हें, तो इसलिए दुनिया ये एक बेहतरीन क्रिकेटर बन गए। नेशनल लेवल पे इन्होंने क्रिकेट खेली, फिर फॉरेन में यूके में इन्होंने क्रिकेट खेली, फिर पाकिस्तान के कैप्टन रहे। पाकिस्तानी टीम को लीड करते हुए इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो इस तो इस तरह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया में एक एक बहुत बड़े फिगर की सूरत में, एक बहुत बड़े खिलाड़ी की सूरत में नमूदार हुए। तो जो कैप्टन होता है वो क्योंकि सियासतदानों का भी मरकज़ होता है, हुकूमत की तवज्जो हासिल कर लेता है। तो इस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के साथ पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो सियासतदान हैं, जो कायदीन हैं, उनकी भी तवज्जो हासिल की। और इसी दौरान अपने क्रिकेट के करियर के दौरान उनकी वालदा फौत हो गई और उनकी फौतीदगी की वजह कैंसर था। तो कैंसर के मरीजों को और अपनी वालदा की बीमारी को इन्होंने बड़े करीब से देखा और इन्होंने फैसला किया कि ये एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। तो इंसानी ज़िंदगी में ऐसे कई सारे सदमे और सानहे हो जाते हैं कि जो उनका टर्निंग पॉइंट होते हैं और उनकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे देते हैं। इमरान खान भी क्रिकेट की दुनिया से जब निकला तो एक सोशल वर्कर बन गया। पूरी दुनिया से उन्होंने चंदा लिया, उन्होंने डोनेशन कलेक्ट की। कलेक्शन के बाद उन्होंने लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम से एक रिसर्च सेंटर और एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया। इसके बाद वो एजुकेटर बन गए। एजुकेटर कैसे बन गए? वो एक आला तलीम याफ्ता तो था ही, फॉरन क्वालिफाइड था, स्पीकर था, पब्लिक स्पीकिंग में उसे कुछ झिझक नहीं थी और वो वैसे भी दिखने में भी एक वजी शख्सियत का मालिक है। तो उस वजह से एक एजुकेटर की शक्ल में भी वो सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान में डिफरेंट एजुकेशन के अदारे भी इस्टेब्लिश किए और यूनिवर्सिटी भी बनाई और ऐसे इलाकों में बनाई जहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की ज़रूरत थी। और वो भी यूनिवर्सिटी भी ऐसी आला बनाई जिसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्वल था। इमरान खान की लोगों में उसकी जो शनाख्त है, पहचान है, वो एक सियासतदान की है, वो एक मुहर्रक है, वो लोगों की ज़िंदगियों की उमंग है और वो लोगों की ज़िंदगियों की उम्मीद है। उसको देखते हुए इंसान की ज़िंदगी में, लोगों में एक तहरीक पैदा होती है और इसमें कोई शक तो नहीं कि वो बहुत सारी उम्मीदों का मरकज़ और महवर है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो इसलिए उनके पास हुकूमत के, एस्टेब्लिशमेंट के, मसल्ह अफवाज के, ब्यूरोक्रेसी के कई सारे ऐसे राज हैं जो अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए और वो अपने हलफ के तहत भी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, मतलब उनकी उनकी शख्सियत के हवाले से। इमरान खान कोई आलम दीन नहीं है। उनका जो घराना है वो भी कोई मजहबी घराना नहीं है। मजहबी इस एतबार से कि जिस तरह खादिम रिजवी साहब हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हैं, समी हक साहब हैं और कई सारे ऐसे बड़े बड़े सियासतदान हैं कि जिनका घराना ही रिलीजियस है और वो इस मजहबी बैकग्राउंड से सियासत में आते हैं। लेकिन इमरान खान ना बजाते खुद कोई आलम दीन है, ना उन्होंने मदरसे की कोई तालीम हासिल की और ना उनकी तजवीद, अस्मा और रजाल, हदीस, तफसीर के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा गहरा इल्म है। लेकिन उनकी तरबियत क्योंकि एक इस्लामी घराने में हुई और वो बजाते खुद इस्लाम से उनका एक मोहब्बत और जुनून की हद तक इश्क का तल्लक है। वो अल्लाह के नबी को और अल्लाह के कानून को, कुरान को, दीन को, इस्लाम को, फ़िक्र को बड़े जी जान से उसको चाहते भी हैं। उसकी इन्फोर्समेंट, उसके नफाज की कोशिश भी करते हैं जितनी वो कर सकते हैं। इमरान खान साहब का जो वज़ा कता है वो भी कोई मजहबी नहीं है।
لیکن ان کا جو ایمبیشن ہے، جو مقاصد ہے، جو منشور ہے، وہ بالکل اسلام کے نفاذ کے والے سے بڑا کلیئر ہے۔ وہ ٹوپی نہیں پہنتے، نہ انہوں نے کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، نہ ان کی ڈریسنگ کوئی ایسی ریلیجس ہوتی ہے، لیکن ان کی بات میں بہرحال وزن ہوتا ہے۔ جس طرح ناموس رسالت کے والے سے انہوں نے UN میں اسپیچ کی، انٹرنیشنل فورم میں انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا، پورے یورپ کو انہوں نے اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا کہ یہ ناقابل قبول ہے، یہ جو بلاسفمی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ کسی بھی شکل میں کسی سطح پہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب مذہب کے والے سے نہ وہ مقامی مذہبی حلقوں میں قابل قبول ہیں، نہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہی کوئی مذہبی مجالس میں پسندیدہ شخصیت گردانے جاتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر کئی ساری ایسی مذہبی جماعتیں ہیں جو ان کو یہودی ایجنٹ کہتی ہیں، جو ان کو ایک مذہبی شخصیت کے طور پہ کسی بھی سطح پہ ماننے پہ اور تسلیم کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ایسے علماء ہیں، کئی سارے ایسے مذہبی اسکالرس ہیں جنہوں نے اپنے لیول پہ وضع قطع کی بجائے لوگوں کے باطن پہ توجہ دی ہے، ان کی سوچ، ان کے عقائد پہ توجہ دی ہے اور ان کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ ان میں سے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک مولانا سید ابوالعلا مودودی ہیں، اس میں مولانا جواد نقوی صاحب ہیں، اس میں مرزا محمد علی جیلمی ایک ینگ اسکالرس ہیں جیلم کے، وہ بھی ہیں، پھر غامدی صاحب ہیں، مصر کے علماء ہیں، سعودیہ کے علماء ہیں، جنہوں نے وضع قطع کی بجائے اندرون پہ، نیت پہ اور فکر پہ، اس پہ زیادہ توجہ دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو گزشتہ تاریخ ہے، ہم زیادہ دور نہیں جاتے، اگر ہم 100 سالہ تاریخ بھی دیکھیں کہ کئی سارے ایسی شخصیات آئی ہیں جن کی وضع قطع اگرچہ کوئی ریلیجس نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ جس پہ انسانیت فخر کر سکتی ہے، وہ چاہے علامہ اقبال صاحب ہوں، ہمارے جو قائد ملت ہیں، قائد اعظم محمد علی جناب، ان کی بھی وضع قطع کوئی ریلیجس نہیں تھی۔ اگر میں بات کو آگے بڑھاؤں تو غازی علم دین کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ پھر جو پاکستان کے سب سے معروف سائنٹسٹ ہیں عبدالقدیر خان، وہ بھی، ان کا بھی وضع قطع کوئی ریلیجس نہیں تھی۔ جو کہنے اور کرنے والی بات ہے عمران خان کی، اگر ظاہر اس طرح کی ریلیجس نظر نہیں آتی، لیکن ان کی جو محبت اور ان کی اسلام سے جو عقیدت ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ وہ ڈیفرنٹ انٹرنیشنل فورم پہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو بڑے بڑے علماء کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ اس والے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو اسلام کے والے سے عقیدت ہے، محبت ہے، وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، وہ سائفر پبلک میں لہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ مواخد ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، وہ کفر نہیں کرتے۔ کسی نہ کسی انداز پہ ہمیں سم ٹائم جانے انجانے میں انسان سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی جو سنجیدہ رائے ہے وہ بہرحال زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے عمران خان کا اوور آل اگر میں ایک نتیجہ اخذ کروں تو ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک مذہبی شخصیت ہے، وہ اسلام کے انفلوئنس میں ہے، وہ مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو محبت اور عقیدت اسلام کے والے سے بڑی کلیئر ہے۔ تو میں اسی بات کو اسی پیغام کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ آج کے ویلاگ کو کلوز کرتا ہوں۔ ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڑ میں نئے علمی عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔